Malien wa assalamu alaikum ambe malien be fo ka be wala nyuma don wakati na mali kono ani mali ko ka nga foli bi se jamana du man wati na jien fanta ani nani fe mali seleke nani bela malien bi ka an laje yoro ambe be fo ka be wala nyuma don ka fo awye aw bismillah ka jamuka mandi kono ni uyi cerno decrypte ko cerno ka a wala amba an kanu baw fo kosobe ko wala nyuma don mali seleke nani bela amba don wati mba sorola jamana du korotolo do kosobe ko jamuka kumbe jamuka mumbe ko aba kalama ouverture média la on biya ka jamana dum de kunafoni mboga jara dongo do ko kura bi jamana kono ambe befo munu ndamana ani munu dalindana munu ngeme kan sama dola ali munu wana ka sra retana ambe befo amba foyi albi alaka shini kena dama maliko anjele do odela alaka malija alaka mali sabati alaka mali teme jiya jamana duma bela on dalimbe ula wa amba do ngafo do nata ula mali bi jakosobe ambe tarata dunya la bi septembre au kalo kile 10 ani nani san ba flani mwani kile nazara kalo la oyebiye ambe aw be fo ka wala nyimondo ka fo mu manga mbala kono be rapidement amina ulu fo yamba nyino fa ka partager kosobe sabula nya dungo duna akuna funi kun vola mu mbambolo folo malian kungo angumana sirgi ba jabateka ni we anga mali artiste baye anye sirgi ga dossier ta kunu sabula ngo weekend temeni sibiri fo ka bla karila nganye jado e bololo ka jamumbe ko amajanye mesikaka sabula non nya anyere malien nyonga jaye yoro la mado be ka ni wala maka kufa mati ati bama wandi se ga mpampuna donc hokumu kono anya e ka foni wati wonna angumane sujet ka jien maya lame wati fam be kono be lame mo ya partager ngala nyini kunye djme we ka don ko ingera choko djme malien émission ko feni version ere soro siriki krefe mo yongwele ayre barake nyoko yongwele o ba yira ka fo ko ayre kuma kandu sabula akrefe ma belebele ba no ba wole ko wala momo anye version chama zo nyere nyingali chama trabaso ala kosobe amina version yere fo munde kera exactement Côte d'Ivoire kono amina ude wala wi o temene ko fe malien anda bina se mu wana matuguni o ye jumenye o ye ni wati na ko vérificateur général le vérificateur général malien ko covid-19 abaro covid-19 nane malla jaja ku war chamandara sra ro fe munu manga ta sra munu fe uya dasha muna chuguna skube ayra bora kay anga président de la république koro ni ko Ibrahim Borkete ako milliard damaro bina débloquer ka do coronavirus kele kula malion awaru tarami annafulu mugu tarami wari nunu tari aduna dafe walma amado adafere malion vérificateur kon wulla ka jo service munu be ko bolonye shumbu mandam na magola ko wala nyama ben kerefe ni o yusu mangaraye nale de bina jeka ko num wala doso bambulo kosobe ambe fuli la sanga vérificateur généralement ala ka barka dula au clé mo ala ka barka dula ministère de la justice malien ambi ministère de la justice ma beko ay baraka dro aka zoom mine dro on mo bo wala sa jamara bitani nyama ben krefe nyama tarbashi dila ko so mo bedi fuli kan membi bolo nga fuli be malien bela jede fefe solo no ouverture média kan mali ko ka bismillah merci beaucoup o temene ko fe malien ambe amna ce sujet muma bikoni chorno kun welele do munye Inde ka ambassade nyama welele bi indien de droit parce que non indou be indien be je pense que c'est différent oui mais indou ou ba dinedi indou et dinedi hindouisme d'accord hindouisme ou ga dinedi mais indien la nationalité indienne. Voilà. Comme la nationalité malienne. Tout à fait. Mais tu as bien fait qu'à préciser qu'il faut hindou. Parce que niveau indien, ça peut porter à confusion. Il y a l'Amérique fenêtre. Il y aura Indiens les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Inde. Mais Indiens. D'accord, o temene ko fe ka boy malien ambe aw fo ka fo aw ye amanyang malien ale anga jamana dindo ye mu ngeme ka malien fana kuna wolo États-Unis jiye jamana be ka amanyang keranga ministre ye ka te ministre des sports ya soro Amadou Toumani Touré de kungi anga jamana président malien amanyang anana ke Afrique basketball parce que basket ile kada ale ko sobe basket kada sport yere kada bon Afrique on a dania daka ka ke basketeru ka jekulu bamunu be Afrique no ka ko nyamai anana bola sa kera jien be de ka basketball o nyama di sa fiba o kuno wolo di on jamana dumuru on ya kalo damado akun vora ko utogo nana ye ko do la ko mumbe ko bengani do ka bengani wale ka nyeshi anga basketeuse musumanuma
malien mun be no ko on be an kunkolo chien sabula an be dabali bana na malien ko amaniyan kuna wolola ko jabu bora anda bina magala ko ingara cogo jumɛn amina o wala aw ye sisan corno décrypte kono bɛɛ ka partager n'i y'a partager o kɔrɔ k'e jamanaden ɲuman ye dɛ a y'a partager wa n'i y'a partager i bɛ baraji sɔrɔ ɲɛma o tɛ tiɲɛ ye parce que anw bɛ jamana jɔ baara de la yan donc partager kelen étage kelen aljinɛ kɔnɔ n'i y'a partager ko fila i bɛ étage fila sɔrɔ aljinɛ kɔnɔ partager ko saba étage saba ne yɛrɛ bɛna tila ka partager ko mugan kɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ tila ka kɛmɛ kɛ e yɛrɛ bɛna tila kɛmɛ kɛ ya o ɲɛna ɲɛma n'an tilala o la an b'an ka sponsor officiel fo ni o fɔlɔ ye d'abord C20 i sunjata dunna ka cɛdenw an bɛ W7 cɛdenw fo u yɛrɛ bɔmɛn'a dɔ ye sisan ni o ye jabɛti tɔw ta an bɛ foli lase i sunjata dunna ka cɛdenw ma ka W7 minbaw a n'a feerebagaw an b'aw bɛɛ fo ka wale ala ka barika don W7 na an bɛ foli lase yara walima ni o fana ye an ka mali taji ŋana ye taji mun bɛ yen nɔ maliyɛn k'a ɲɔgɔnden a ɲɔgɔnden mali kɔnɔ nin waati in na n'i y'a ta dɔrɔn a banna o e kɔni ka mobili n'i ka moto u bɛ si de sɔrɔ ala ka barika don yara wali la ka foli lase jɔnni ma ni o ye savon dima ale de bɛ maa ka kurukuru ci k'i ka zanfara finman n'i ka zanfara jɛma k'a bɛɛ ban i la ɲɛma wa a b'i bɔrɔnse e tɛ ne yɛrɛ bɔrɔn cogo la ko n'i tɛgɛ da ne farikolo la dɔrɔn a bɛ se ka tɛnɛ kuti foyi tɛ savon dima ko ɲɛma an bɛ o de la Salif Keita ka dɔnkili ko sakɛnɛ i fari ko sakɛnɛ kabini sakɛnɛ quoi o don dɛ Salif ye tiɲɛ fɔ dɛ mais savon dima de don ne tɛ ko foyi la savon dima kɔ ala ka barika don savon dima la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛn wa rapidement an bɛ foli lase Jad Istanbul la n bɛ ja fo ka waleɲuman dɔn maliyɛnw ja kɔni di kuma an ka kuma to tan n bɛ ja fo ala ka barika don ja la ala ka ja taa ɲɛ a bɛ Istanbul n b'a fo ka waleɲuman ni o ye ja service ye ja an bɛ ɲɔgɔn bolo i ni cɔrɔ nɔtɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni kuma fɔlɔ an bɛ na kumaw bɛ na n bɛ foli lase Mimi Lova ale fana ouverture média kanuba belebeleba ye a ko k'a bɛ Sénégal k'an ka jamukan bɛ ɲɛnafin bɔ a la Mimi Lova ala ka segin ni ɲuman ye Mali la yan i ɲɛnafinba de banna ala k'an don ɲɔgɔn ye an bɛ foli lase Papou Diarra ma le plus jeune architecte du Mali n'i b'i ka so jɔ n'i ka so ma jɔ ale fɛ dɔrɔn n m'a fɔ barika t'i ka so la sa nka a kɔni juru tɛ kɔkɔ kosɛbɛ c'est à dire que a giriw quoi c'est à dire que i ka so giriw ti quoi parce que fo gili de ka kwa o tɛ ya n'i y'a ye i bɛ sigi yiri suma la yiri kana bin i kan ni fiɲɛ wulila c'est que a yiri turumɛ ka ɲɛ a gili de turumɛ donc Papou n'i y'ale ta k'i ka so plan kɛ a gili bɛ turu i bɛ da ka suna ji tɛ suri i kan wa i bɛ san 100 kɛ ten Papou ala ka barika d'u la a ka entreprise to ko Comète Blanche n'a y'a tapé Facebook a b'a ye Comète Blanche ala ka barika don Comète Blanche la Papou ala k'i mɛn an kɔrɔ an bɛ don jamukan kɔnɔ joona n y'o de fɔ aw ye n ko sujɛw ka ca sujɛ nafamaw nka maliyɛnw an b'a daminɛ hindu la an b'a daminɛ hindu la ɲɛma an ka daminɛ na joona joona anw bɛ ala fo k'ala barika da maliyɛnw an bɛ foli bila an zɔnmaw ye an fa n'an baw ka ca an faw ka ca diɲɛ kɔnɔ anw fa filanw bɛ an ba filaw bɛ u bɛɛ de bɛ dugawu k'an ye minnu dara n na an b'u fo kosɛbɛ o dugawu n'o barika ani ka to ka conseil d'an ma k'an bilasira a ka émission lajɛ mɛ cɔri nɔ a ye bɔ nin sira in fɛ a ye bɔ nin sira in fɛ walasa a kana taa bɛn dɔ kan o de ye anw se yan bi alhamdulilahi rabil alamina an ni maa nasugu bɛɛ bɛ ka bɛn maliyɛnw an ni hindu fana de bɛnna bi hindu ko bɛ sira koyi o b'a yira an ni japonɛw laban bɛ bɛn ani chinois maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ koyi hindu de y'an wele bi hindu an bɛ hindu fo k'u waleɲuman dɔn hindu fɛn bi mali kɔnɔ yan an b'u bɛɛ fo ala ka barika d'u la ala ka hindu ala k'u ka kow taa ɲɛ maliyɛnw nin y'a tile damadɔ ye dɔgɔkun tɛmɛnen n yɛrɛ teri sɛbɛnba dɔ ni a tɔgɔ ko Donald la ne b'a fɔ ko Donald Trump ale tɔgɔ de ye Donald n t'a dɔn n'o y'a kamalenba tɔgɔ ye nka a dɔn b'o la Bamakɔ kura ale de bɛ baara kɛ mun ye Inde ambassade ye Mali kɔnɔ yan a ko cɔri nɔ i lajɛ bɛ yan dɛ Hindu b'i layɛ yan dɛ u tɛ bamanankan mɛn nka u b'i lamɛn anw b'a yɛlɛma komi anw ye maa minnu bɛ nazara kan yɛlɛma olu tɛ wele ko interprètes les interprètes donc ale b'o baara de kɛ anw minnu b'a yɛlɛma i lajɛ mɛn yan dɛ Hindu minnu bɛ baara kɛ yan ambassadeur yɛrɛ u b'i lamɛn parce que u y'a mɛn ko jɛmukan duman minnu bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw d'a mɛn jɛmukan minnu na k'i bɛ jate o dɔ fɛ bɔlɔlɔ sira kan sabula gafe bɛ télévision bɛ radio bɛ nka ala ye bɔlɔlɔ dɔ don anw garisɛgɛ la nin waati in na o hukumu kɔnɔ a ko k'a bɛ fɛn k'i ye ntɛnɛn n'a bɛ bɛn i ma n k'an ka kɛ tarata ye sabula ntɛnɛn kow ka ca an bɛna tarata ka maliyɛnw an kɔni taara Hindu ka dugu la bi an dar'u ka dugu la u ka ambassadeur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn son excellence Anjini Kumar a tɔgɔ don ye Anjini Kumar a maaba don dɛ a compliqué len tɛ an ka dɔw ma Anjini ou Anjini m'o f'i ye ɲɛma ko Anjini Kumar a tɔgɔ don ye Hindu don an b'a fɔ kosɛbɛ o de y'u ka ambassadeur ye maliyɛnw bi tile wɛrɛ in na anw dara ne ni n ka assistante ani n ka équipe an dara yen nɔ ouverture média tɔgɔ la ka taa yira u la k'a fɔ u bɛ fɛ k'an ye wa an b'u ka bila la
andara be ama jaja bi yɛrɛ kun ye Hindu ka dunba dɔ ye u ka kan dun u ka kan mun bi lamɛnni don kosɛbɛ u ka kan mun bi fɔ kosɛbɛ i b'a fɔ an ka bamanankan bɛ cogo min na o kan ni fɛti kun bɛ yen nɔ bi o kan in tɔgɔ a tɔgɔ de ka gɛlɛn sinon u y'a tɔgɔ fɔ ne siɲɛ caman ne ma se k'a bisi fiyewu Indi tɛ m'o f'i yɛrɛ ɲɛma non je sais pas je demande Indi don ɲɛma i hakili ka di e y'o dɔn cogo di o yɛrɛ de don Indi don donc ko kan in tɔgɔ de Indi o journée de kun bɛ bi u nisɔn kun jan mais ne taara bɛn n'o de maliyɛnw anw kɔni sera ne yɛrɛ yɔrɔ ne bɛ ɲininkali kɛ n ko o tuma kan joli bɛ yen cɛ ko ma ko Cɔrɔnɔ kan mun bɛ Inde a ka ca mais c'est normal parce que l'Inde compte plus d'1 milliard a y'o de fɔ n ye o est-ce que 1 milliard et demi 1 milliard k'olu ye maa miliyari kelen de diɲɛ kɔnɔ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ caman ɲɛma min na nin kuma ye sisan n k'a ye kuma fɔ n ye dabali banna nka n b'u fo kosɛbɛ parce que balimaya mun b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲuman don a ko kan mun bɛ Inde jamana k'a ka ca ni kan 300 ye nka mun dɔnnen don officiellement o ye kan 22 de 22 langues o de dɔn bɛ u ko n ma ko Cɔrɔnɔ nka a kan ninnu na i b'a sɔrɔ la caman bɛ yen u si tɛ ɲɔgɔn faamuya nka mun lamɛn bɛ ni an bɛ k'o ka fɛti kɛ bi ni o ye Indi ye ko maa mun b'o fɔ k'o ye 40% de la population de b'o fɔ o de lamɛn bɛ bon tɔ ninnu a tilalalen don u ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'olu yɛrɛ ka dugu la olu yɛrɛ ka dugu dɔrɔn ye 200 millions d'habitants de ɲɛma 200 millions d'habitants o ka ca ni anw yɛrɛ ka yan ye Nigeria population ye ka ca u ko k'u ka dugu mun bɛ yen ko c'est beaucoup région caman de bi Inde k'a kelen kelen na ni dɔ ti 100 millions ye dɔ ye 20 millions ye dɔ ye 30 millions ye ne ko mais n ko mɔgɔw bɛ balo cogo di ko non ko Cɔrɔnɔ k'o tɛ ko Ala de ye dugukolo di anw ma par exemple aw fɛ yan ko yɔrɔ désert bɛ désert ninnu na maaw man ca yen o nka n'a sɔrɔla dugukolo fɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔla adamadenw bɛ walakata kosɛbɛ dugukolo kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye jama bɛ caya donc o kɛra sababu ye a y'olu fɔ n ye wa ko fana ko Inde bɛ bourse caman di an ka jamana ma san o san wa k'an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ Hindu fo k'u waleɲuman dɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan k'u ka ambassadeur fo ni o ye Anjini Kumar a n'a baarakɛɲɔgɔnw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Ala k'an n'u ka jamana to ɲɔgɔn k'u hakili to an ka jamana wa an ka maliyɛn minnu bɛ kalan na yen u k'u hakili t'u la kosɛbɛ u k'o don nataw la u bɛna visa d'an ma an bɛna taa an balimaw voir Hindu jamana kan Ala k'o kɛ an bɛ taa la u b'ala ka balo cogo min na inshallah Cɔrɔnɔ ne ke Inde jari ye dɛ a diyara n ye n t'u ka dugu a diyara n ye kɔrɔ ma promesse wɛrɛ ta an ye kuma baden fɔ hali zelu ka kan na u ka bonjour n b'u ka bonjour de ko namaste u ma Hindu muso dɔ namaste promesse ta ye ayi Hindu muso de t'o fɛ o ɲɛma an ka farafin musow cɛ ka ɲi koyi namaste o de y'u ka bonjour namaste kaw kɔrɔ ko manger kaw n'an ka dumuni kɛ o kɔrɔ don fana bɛ se dɔɔnin na sisan mais Ala ka tiɲɛ bagɛ nin bɛɛ kɔfɛ d'accord an bɛ taa sujet filanan na rapidement mun ye Sidikiba Jabate maliyɛnw an bɛ foli lase den musique baarakɛla bɛɛ ma sabula anw ka baara ye kunnafoni di de ni kunnafoni bi tɔgɔtigi kɔni ka ban kunnafonidilaw anw ka baara taabolo ye kunun an kumana Sidiki kan maliyɛnw an ko Sidiki ye tɔgɔtigi Ala ye tɔgɔ d'a ma bi a b'a don na an ko k'an ye ja dɔ ye bɔlɔlɔ kan weekend na Ivoirien dɔ bɛ yen mun b'a la k'a dɔgɔya kosɛbɛ anw kɔni t'a dɔn ko in kɛra cogo min na an t'a dɔn ko in passera cogo o cogo an dabali banna o hukumu kɔnɔ maliyɛnw an kɔni ye fɛn in bila k'a fɔ k'an b'a ko tɔ ɲɛɲini hali don nataw la ni Ala y'a kɛ k'an ye Sidiki yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Sidiki ɲini a ka don ko ninnu na k'a ɲɛfɔ an ye mun de nana ni nin exactement mun de bɛ exactement sabula yanni n ka kunu jɛmukan kɛ n y'a essayer k'a yɛrɛ ɲini nka n m'a sɔrɔ alhamdulilayi émission bannen a baarakɛɲɔgɔn ye n wele ni o ye Mumu Walaha Mumu ni Walaha Mumu fo bi yɛrɛ a ka anniversaire ye a y'a fɔ n ye Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman di Mumu ma Ala k'an to ɲɔgɔn ye ka kɛnɛya caman di Walaha Mumu ma a ka anniversaire bi a joyeux anniversaire n'a tun bɛ Bamako yan bi n tun bɛ gâteau caman tigɛ ka taa d'a ma nka a bɛ Côte d'Ivoire ale de ye kunnafoni ninnu caman di yan n ye question pose a kunna n y'a interviewé a ko Cɔrɔnɔ ko in a kɛra utu daminɛ mois d'août an tila an bɛ septembre de la utu o ye kalo tɛmɛnen ye o daminɛ de ko nin kɛra a ko in kɛra yɔrɔ mun na Cɔrɔnɔ sisa mi yɔrɔ don Sidiki Jabate yɛrɛ terikɛ sɛbɛ dɔ de ka yɔrɔ don a terikɛ sɛbɛ don Abidjan wa k'a kɛra yɔrɔ mun na ko yɔrɔ lankolon tɛ parce que an ko Sidiki man ka ye yɔrɔ na sugu bɛɛ a ko yɔrɔ in tɛ yɔrɔ lankolon ye bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a ko quartier k'u b'a wele de ko Ankere wa Ankere de bon Ankere bɛ Abidjan i n'a fɔ ACI bɛ yan cogo min i b'a fɔ ACI bɛ yan cogo min quartier ɲɛnɛmanba de quartier ɲɛnɛma de don quartier résidentiel don quartier ɲɛnɛmanba yɛrɛ an t'o bɛɛ dɔn ne ma deli ka se yen kosɛbɛ o ne ma deli ka se Abidjan Ala m'o latigɛ nka a ko k'a tɔgɔ de Ankere ne yɛrɛ ne tun bolo a bɛ k'a fɔ ko Ankere de ko n ko bɛɛ ko Ankere de don donc ko Ankere o hukumu kɔnɔ Momo ko ma ko Cɔrɔnɔ a kɛra quartier mun na a tɔgɔ de ko Ankere kɔni ye quartier faama quartier mɔgɔ ye Abidjan ye bɛɛ b'a dɔn ko quartier ɲuman don
donc c'est pour que k'a yirala k'a fɔ Sidiki ma taa yɔrɔ lankolon na nka ko in fana a kɛra mois d'août o daminɛ a kɛra août daminɛ de a ko in sɔrɔla cogo di i ye Sidiki bɔtɔ ye y'a ye Kamalen bɛ k'a dɔgɔya a bɛ k'a nɛni a bɛ k'a masa nɛni ɔ a ko k'a bɔlen b'a fɛ cɛ in bɛ fɛ ka gɛrɛ ka photo de ta ni Sidiki garde corps yɔrɔ olu bɛ to star nɔfɛ k'a kɔlɔsi olu yɛrɛ bɛ to k'u bolokɔgɔlenw bɔ ka to ka mɔgɔw minɛ maa ti tɛmɛ ɔ k'a bɔlen b'a fɛ o mun de kɛra dɛ o de ma bɛn cɛ ma donc cɛ dimina o de la ka nɛni kɛ ko sinon il s'est senti frustré o de y'a dusu bɔ ko sinon ko in yɛrɛ k'a kɛra don min na ni nɛni kɛra a tilala ka déplacer ka taa Sidiki nɔ le même jour o don su bɛɛ ka taa Sidiki nɔfɛ ni ka taa yafa deli a fɛ ko sabula Kamalen k'a dɔn bɛ Côte d'Ivoire maa mun don ko gangster do dɛ gangster kɔrɔ bamanankan na n'o kɔrɔ dɔn ko gangster ba de don bandit ko gangster kun do dɛ o de fɔra bandi ma fɔ ko gangster gangster olu ye kojugukɛlaw de cɔrɔ k'o de don k'a ti blague dɛ ko Côte d'Ivoire caman b'a dɔn ko hali a kun bɔra wo la kɔsani na k'a sababu kɛ ko dɔw ye k'o bɛɛ kun kɛra donc ko maa dogoli de Côte d'Ivoire a dɔnnen don donc ale fana kun d'a mɛn o don shisha miyɔrɔba in na bon shisha miyɔrɔ ye dumuni bi kɛ ye shisha bi min ye boisson bi min ye ko Sidiki terikɛ dɔ de ka yɔrɔ n'i ma fili k'a ko k'a yɔrɔ tɔgɔ de Bulutu ko Sidiki kanuba belebeleba dɔ de ka yɔrɔ la a bɛ to ka Sidiki wele a ko sisan ni su kɔni bɔra sa Sidikiba Jabate ale ti ye tile fɛ ka caya parce que star do quoi a ti ye ka caya tile fɛ olu sufɛ mɔgɔw ye sufɛmɔgɔw don artistes tɛ yan artistes ka ko caman ye sufɛlaw ye ni su kora ko Sidiki bɛ jigin ka taa dumuni ɲini ka dumuni kɛ donc a taa yɔrɔ de yɔrɔ in maa caman b'a dɔn a bɛ taa yen taa yɔrɔ caman d'a la a terikɛ ka yɔrɔ don yɔrɔ classe don maabaw ta yɔrɔ don dumuni ɲɛnamaw bɛ yen a bɛ maa kɔnɔ fa sɛ ni buru ni logow bɛ sɔrɔ yen ani cɛkɛ ani shisha olu caman bɛ sɔrɔ i b'olu dun k'i fa kosɛbɛ donc o hukumu de kɔnɔ Sidiki bɛ to ka taa yen donc ko nin sɔrɔla o de la a bɔtɔ cɛ in de bɛna gɛrɛ k'a bɛna photo ta fɛ sabula Sidiki ka d'a ye garde corps ye sama-samani mun kɛ o de digira Kamalen la n'a ye masa dɔgɔya kɛ ko nka o don bɛɛ yafa deliw kɛra nka k'a bɔlen b'a fɛ maa dɔ de kun sigilen bɛ Sidiki yɛrɛ kɛrɛfɛ mun y'a dɛn ni ka se k'a dɛn dɔɔni ka se ka a filmer k'o de kɛra kasara ye donc nin ko in kɔni a balila ka bɔ tan k'a sɔrɔla nin bɛ ko sinon ko foyi tɛ yen ko cɛ yɛrɛ nana fɔ tuguni ale furumuso a n'ale ba ko Sidiki ka di olu ye kosɛbɛ ale woloba n'a muso Sidiki ka dɔnkili de ka di olu ye quoi a tɛ tɛmɛ o kan donc ko foyi t'u cɛ a kana kɛ maliyɛn minnu ɲɛna maliyɛn minnu dusu bɔra k'u bɛ fɛ ka kɛ kɛlɛ dɔ ye u ni ivoiriyɛnw cɛ k'u tɛgɛ dɔ dusu kan ko Kamalen yɛrɛ Sidiki ka d'a ye Sidiki kanu b'a don nka ale kɛcogo de ye nin ye komi y'a ye yɔrɔ n'i bɛ ghettow ni gɛrɛn ninnu na maaw dusu bɛ bɔ u bɛ to ka fɛnw kɛ an yɛrɛ dama b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ quoi k'o de ye Kamalen sɔrɔ nka Kamalen ye vidéo dɔ kɛ hakili la a vidéo bɛ ka passer an ka bɔlɔlɔ kan ka se ka explication di mɔgɔw ma hakili la ɲɛma a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ je pense que mɔgɔw ye a faamuya ko kɛra cogo min na Sidiki kanubaw y'a faamuya maliyɛnw y'a faamuya wa a kana kɛ dusubɔ ye ivoiriyɛn ni maliyɛn si cɛ foyi tɛ yen Sidiki ka di ivoiriyɛn yɛrɛ kosɛbɛ i b'a fɔ ivoiriyɛn dɔnkilidala minnu bɛ anw fana fɛ o ka d'an ye u yɛrɛ ka dɔnkilidalaw ka d'anw ye ko dɔnkilidala Arafat Ala ka hinɛ a la a kun lamɛn bɛ yan Debordo ka di mɔgɔw ye ani ka taa bila Mix DJ n yɛrɛ b'u dɔn koyi n b'u caman dɔn fo ka taa bila a musoman ninnu yɛrɛ la bɛɛ tɔgɔw ka di Edoxy y'aw ma bɔ yan bɛɛ girinna kan yan a yɛrɛ nana ne ni jɛjɛ fɔ ka bɛɛ don ɲɔgɔn na yan ka taa hali u ka cɛ Badru Escobar o fana bɔra plateau kan yan donc Côte d'Ivoire ni Mali jamana kelen don an bɛɛ bɛ fala an bɛ bara donc an tila nin ye nin affaire kuncɛlen nin waati in na an b'a fɔ hali bi Ala ka bɛn ni sabati don an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔr'o la rapidement an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager kosɛbɛ sabula dossier mun b'an bolo dossier giriman don ɲɛma a kumakan bɛna di de ma nin waati in na ko vérificateur général wulila deliko la vérificateur général anw ka coronavirus daminɛ ni sanjɛ n'i ma fili a daminɛna en 2013 non en 2020 en 2020 salon mars 2020 donc a daminɛni an y'a ye président bɔra k'a fɔ ko masque ko bɛna jateminɛ ko wariba dɔ bɛna débloquer ka don a ko la a wariw kɛra cogo di a wariw dunna de wa jɔnni de y'an ka wari dun ko vérificateur kɔni wulila sa k'a bɛna ɲɛɲininiw k'a ko la ko bolo bɛ fɛ ka ɲɛsin sa baarakɛyɔrɔ dɔw ma ko bɛ cogo jumɛn bon en réalité Tchorno coronavirus daminɛna an bɛna don a bɛna presque 2 ans a bɛn'o sɔrɔ 2 ans san fila a ye diɲɛ wuli k'a jɔ a sen kan kosɛbɛ donc malheureusement a taara ni mɔgɔ caman ye coronavirus taara ni mɔgɔba caman ye a taara n'an balima caman ye
a taara ni farafin mɔgɔ minnu dɔɔnin tɛ maa ma ban fɔlɔ dɛ n bɛ ka na nin kuma ye mɔgɔ gansanw maa tɛ mɔgɔ minnu dɔn tɔgɔtigibaw farajɛla farafinna azi ameriki diɲɛ dugu bɛɛ cɔrɔ coronavirus kɔni maa miliyɔn hakɛ caman coronavirus taara ni wuli n t'a dɔn a bɛ miliyɔn hakɛ min na bi n kɔni b'a dɔn a taara ni maa miliyɔn caman ye wa a ye maa hakɛ min minɛ o fana ye miliyɔn bajirikaw di bon je pense que n'i ye diɲɛ histoire ta k'a lajɛ ni i ye pesti fɔ yɔrɔ mun na ani sida a cɔrɔ coronavirus bɛ sɔn ka don olu catégorie kɔnɔ kosɛbɛ parce que a tiɲɛni nɔ bonyana kosɛbɛ mais ala barika la vaccin sɔrɔla bon hali o vaccin yɛrɛ fana efficacité sɔsɔli bɛ ka k'o kan an y'a mɛn kɔsa in na CDC américain ni o ye u ka organisme dɔ ye indépendant ni o de bɛ baara kɛ u ka kɛnɛya kow sabatili kan organe indépendant de don je crois que est-ce que o rattaché tɛ FBI de la je vais pas raconter voilà des bêtises ou bien CIA de don wa je ne sais plus mais n kɔni b'a dɔn organisme indépendant de don olu b'u ka rapport de kɛ n'o ye CDC ye donc u ye rapport dɔ produit k'a fɔ ko en réalité ko vaccin ninnu efficacité ko les grandes firmes pharmaceutiques ani les grands laboratoires k'u bɛ ka efficacité min fɔ vaccin na k'o tɛ c'est pas pour décourager les gens hein bɛɛ ka taa ka t'i vacciner ni mɔgɔ min bɛ se wajibi kɔni tɛ ne yɛrɛ kɔni mun filɛ nin ye ne m'a kɛ mais mɔgɔ caman bɛ se ka mɔgɔ caman y'a kɛ wa caman ko alhamdulilayi k'a fisayara olu ma mais dɔw fana ko k'olu y'a kɛ k'a ma foyi ɲɛ donc discussion bɛ ka k'o niveau la d'accord donc comme diɲɛ ma hakili wulila farafinna farajɛla kan wagati dɔ kɛra an yɛrɛ kun ko farafinna ko a tun tɛ foyi kɛ farafinna bon on s'est rendu compte que o tɛ tiɲɛ ye a bɛ tubabuw minɛ cogo min na a bɛ farafin minɛ ten a ye tiɲɛni caman kɛ hali mali yɛrɛ kɔnɔna la ɔ donc o kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la a y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna miliyari 6 débloquer ko urgence kɔnɔna la k'u bɛna miliyari 6 débloquer walasa ka se ka coronavirus kɛlɛ ɔ donc o kɔfɛ u ye miliyari caman fɔ miliyari 100 ni kɔ ko u bɛna débloquer au fur et à mesure walasa ka na ka coronavirus kɛlɛ sur une longue période ko wari bɛna débloquer au fur et à mesure a ma fɔ k'a warimugu bɛna ta dɛ mais a bɛna don fɛn caman na baloko ta fanfɛla b'a la furako ta fanfɛla b'a la masque fɛnɛ sanni o ta fanfɛla b'a la hali courant n t'a dɔn ni hakili b'a la gouvernement ko a bɛna dɔ bɔ maliyɛnw ka courant ko la parce que rotation de tun bɛ ka kɛ entreprise kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa wagati dɔ la u ye dɔ bɔ effectif la parce que ni jama cayara ka concentrer i b'a dɔn bana in contamination ka teli a ka teli voilà donc contrairement à d'autres maladies i n'a fɔ VIH kafoɲɔgɔnya mais ale filɛ nin ye ni aw kumana ni liquide corporel i n'a fɔ daji ni fɛnw n'o sera ɲɔgɔn ma dɔrɔn a b'i minɛ kosɛbɛ donc gouvernement ko pour que ka se ka dɔ bɔ contamination na k'a casser donc je pense que diɲɛ jamana caman i n'a fɔ Europe olu yɛrɛ confinement kɛ bon an kɔni confinement kɔni i b'a dɔn confinement ko kuma kɔni t'anw fɛ n'i y'a ye i bɛ confinement kɛ c'est que i bɛ mɔgɔw ta en charge de i b'a dɔn n'an tun taara confinement na cɔrɔ mɔgɔ tun t'a fɔ an ye an yɛrɛ an tun bɛ bɔ confinement na donc an ye mesure dɔw ta walasa ka se ka a chaîne de contamination casser walasa contamination ba kana kɛ donc mesure sociale caman ye a accompagner dɔw ɲɛna dɔw ma ɲɛ donc o de hukumu kɔnɔ nafolo mun kun taara ka kun ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma ɔ cɔrɔ no vérificateur ka rapport dɔ nana ka na ka bɔ o kan n'u b'a fɔ ma ko fonds covid-19 mali yɛrɛ budget wari parti dɔ b'a la maa minnu bɛ an dɛmɛ ni o ye an ka partenaires ye olu ka wari parti dɔ b'a la wa cɔrɔ i b'a dɔn mun yɛrɛ kɛlen don ka ne yɛrɛ dabali banni ko n'a fɔra ko maliyɛn dɔw de y'u tɛgɛ don u kun ka cotiser i hakili b'a la wagati min na Bubu tun bɛ premier ministre la u ye compte dɔ dayɛlɛ an ka banque dɔ la ko ni mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ko i bɛ se ka dɛmɛ kɛ o yɔrɔ la o compte la an y'a ye k'a fɔ o compte ye kɛra cogo di kabako don dɛ sinon wariw sɔrɔla dɛ mais n ko m'o de f'i ɲɛna ne yɛrɛ tɛ entrepreneur dɔw est-ce que dɔw ma 100 millions yɛrɛ dɔw ye 100 millions di dɔw ye 150 millions dɔw ye 200 millions di 300 millions maliyɛn gansan caman hali min ma dusu tiɲɛ dɔw ye 1000 2000 3000 mɔgɔ caman b'a de wari de wari bari de dira Mali les Maliens ont contribué ils ont cotisé waritigiw fantanw minnu m'u débrouiller u caman ka wari donna a la budget fana parti dɔ b'a la i n'a fɔ an ka partenaires ka wari b'a la donc cɔrɔ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye fonds covid-19 ye bon n'a fɔra ko o fonds covid-19 cɔrɔ o utilisation kɔnɔna la cɔrɔ a fɔra ko irrégularité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est à dire que wari dépenser ko juguya
c'est-à-dire que wari tun kan ka taa sira mun fɛ régularité la irrégularité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ a kan ka kɛ kɛcogo mun na donc u y'a ta de k'a bila ka taa sira fɛ a man ka taa sira mun na irrégularité ne veut pas dire forcément corruption irrégularité ne veut pas dire forcément détournement kɔrɔ kɔni o kɔrɔ ko i ye a soin i y'a soin mais irrégularité o ye a kun kan ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten bon a ma kɛ ten yelima négligence de don wa i m'i tugu k'a kɛ yelima i y'i tugu k'a kɛ wa ou bien i ɲinɛna de k'a kɛ wa ou bien baara kɛcogo juguya de don ou bien a suɲɛni de don wa maintenant c'est à la justice de déterminer irrégularité in kɔnɔna na jumɛn ye yurugu-yurugu ye jumɛn tɛ yurugu-yurugu ye mais a fɔra ko irrégularité kɔnɔna la cɔrɔno ko miliyari 50 cɔrɔno ni sɔmu ka ca dɛ miliyari 50 miliyari 50 ko o de taara irrégularité sira fɛ kɛcogo juguya maliyɛnw a y'a partager sabula kuma min bɛ ka bɔ ɲɛmaa da kɔnɔ bi kuma juguba don ko miliyari 50 anw ka miliyari 50 o de tununa tuncogo ma don a la kɛcogo ma don a la ko coronavirus kɛlɛ ko ɲɛmaa nin kojugu ye dɛ cɔrɔno n bɛna d'i ma rapidement an ka taa i k'a kalan tableau des irrégularités financières en francs CFA a total kalan Allahu akbar a total kalan filɛ droite fɛ a total filɛ droite 50 milliards 733 200 ayi ne de m'a ye 50 milliards 733 millions 274 104 francs CFA yɔrɔ ma fili ɲɛmaa ye ma fili donc nin wari de tununa tuncogo ma don a la ko coronavirus kɛlɛcogo la tuncogo ma don a la est ce que o ɲinɛ bɛ ninnu na cɔrɔno a kɛra ka bugu sigi o premier ministre la dɛ bugu sigi kelen parce que primature ye fɔn in caman gérer dɛ donc bugu sise ka ɲininka dɛ non o kɔni a tɛ se ka fɔ ale kɔ sise ka ɲininka cɔrɔno a n'a ka cabinet mɔgɔw o ka ɲininka a ka dafu o ka ɲininka primature mɔgɔ minnu bɛ u ka ɲininka a kelen tɛ dɛ parce que primature ye parti dɔ gérer wa ministère caman primature kelen tɛ dɛ ministère caman da b'a la wa Mali direction caman fana da b'a la hali chambre de commerce o da b'a la maintenant an b'a kalan n y'a mɛn ko primature dafu yɛrɛ ye miliyɔn 200 ni kɔ labɔ k'a ma se k'o justifier ko wa ko miliyɔn joli miliyɔn 200 ni kɔ ko wa k'u ye dɔw tɔgɔ fɔ à l'époque k'a fɔ ko u ye contrat signé u ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sisan primature bɛ se k'a fɔ ko contrat dɔ signé u ni cɔrɔno ni ɲɔgɔn cɛ miliyɔn 50 bɛ se ka bila e tɔgɔ la exemple don misali don quoi donc ni vérificateur ka taa e ɲininka e b'a fɔ ko miliyɔn 50 ka di e cɔrɔno ma wa o ko contrat bɔra mun donc ni vérificateur y'a contrat yir'i la cɔrɔno il s'avère que a contrat bɛɛ ye contrat fu donc wari bɛ labɔ ni contrat kuntanw ye Allahu akbar donc wari de b'u labɔra ni contrat kuntanw ye voilà contrat minnu bɛ yen ko a ma deli ka exister o ma deli ka traiter ni mɔgɔ si a tɛ exister o ni vérificateur taara i fɛ yen nɔ tu es obligé ka papier di n'a y'i ɲininka agent taara u b'a fɔ bon nin wari in labɔra donc e bɛ se ka nin justifier cogo di ne m'a f'i ye n ko Choguel yɛrɛ ka affaire la n ko u taara ka taa billet dɔw di procureur ma procureur kɛlen ka vérification kɛ billet ninnu kan u ye agence tigi wele ka na mun ye billet di donc a ko si non ko ninnu ye billet yɛrɛ yɛrɛ de u y'a minɛ k'a koro très bien kɔfɛ a kasira cɛ ko miliyɔn 5 de dira ale ma walasa ale ka se ka billet kuntan ninnu dilan donc cɔrɔno o ɲɔgɔnna camanba de bɛ kɛ Mali la donc cɔrɔno tu vois que à quel point Mali ɲɛmɔgɔw maliyɛnw hinɛ t'u la c'est-à-dire que c'est un cycle infernal ala ka barika don feere ne ko vérificateur ni joli yɛrɛ ɲɛma sisan vérificateur ko u to ka falen tiɲɛ na hakili tɛ sisan ta ye ala ka barika don ala dɛ mais u k'u cɛsiri nin na kosɛbɛ a kelen tɛ o clé bɛ yen o clé kɔfɛ contrôle général des services publics kunun an b'a kuma fɔ yan na donc le Mali ne manque pas d'instruments juridiques pour que enquête kɛ donc a b'an bolo mais sans justice de kan ka wuli cɔrɔno mɔgɔ fɛn fɛn da donna nin ko in na k'u bɛɛ nɔ minɛ c'est pour te dire que la corruption est institutionnalisée au Mali i b'o kɔrɔ dɔn wa corruption kɛra i n'a fɔ institution de Mali institution mɔgɔw digilen don a la a donna an ka habitude la a donna an ka merci kɔnɔna la corruption kɛra dɔw bolo i n'a fɔ seli i b'a fɔ seli wa u b'a fɔ n'i m'a ta k'i ye dangaden b'o de fɔ mais o de bɛ fɔ donc jamana wari i ta tɛ donc c'est jamanadenw ka nafolo pour te dire que régime bɛɛ de don Musa ka wagati heureusement dictature tun bɛ yen nɔ corruption tun bɛ yen mais a tun man ca kosɛbɛ même s'il y a des milliardaires damadɔɔni ministres mais a tun tɛ kariya
al nu ku tege fasan no yuru do be musa ka wakati nte kara ka kede mais kabni alpha na ka jamana na mais ne ame ko musa tala kuna ko zera million ma ko peine mort ko bi fagari ah non musa ku te blague o musa fait musa ko chama ke mu se ka condamné mais musa ku te war mo go vraiment wakati a son on est né quand musa to fanga la an ku te ko don mais fait on a appris beaucoup de choses. Mais depuis que la démocratie dans la corruption, voilà. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Ces gens-là qui sont venus, qui ont instauré la démocratie au Mali, qui devaient profiter à la population. Au contraire, oui, démocratie, t'as des cas, Bama Yelema, quand Daniel ou Yelema, nous sommes au Hein? Donc, on a fait ministère de la Santé. Nous, quand on occupé un Kenya, nous, les banana, ou le boulot, tout frappé. On a fait un ministre de la Santé. Ko e kan occupé jamana don ka kɛnɛya ko la ni e yɛrɛ banana e de bɛ boli fɔlɔ ka taa furakɛ kɛnɛ ma cɔrɔ o kɔrɔ ça veut dire que toi-même tu n'as pas confiance à ton propre système de santé à travers lequel les Maliens doivent se soigner cɔrɔ est-ce que cohérence b'o yɔrɔ la cohérence tɛ ministère de l'éducation o mun kan ka Maliens ka kalanko sabati o bɛ sara mun kama millions bɛ ta ka di o ma baara mun kama o denw yɛrɛ tɛ don Mali système d'éducation publique là, en école publique, ou tout le privé là. Alors, je n'avais pas sur la privée, mais école malienne, les libertés à te, Kalanso, école américaine, ou Turku, école. Je n'avais pas sur ce ne sont pas des écoles maliennes. Donc, toi, tu es censé régler le problème de l'éducation malienne, mais elle est donc tes Kalam Mali, école so. Ah, Mali, je vais continuer. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a des rapports du tableau des irrégularités financières? Parce que les rapports mais pour alerter la justice malienne, comme Assimi Kouita, lui, il est là, comme Mali, urgence d'Obéno, comme urgence où tu es là, comme insécurité Béno, comme insécurité qu'on fait, comme impunité, et corruption, donc, en bas, Assimi Kouita, Assimi Kouita, Assimi Kouita, Kouita, à l'époque du coronavirus, coronavirus damina watimna ka ibeka ni boost to fangala budget mun votera ka nyashi coronavirus ma ka ta wati fo kana bla sisana ko war chama ba de tarasira fa amana tasira mun fe ko wa ko ça s'élève à 50 milliards le ministre de la justice globale kasoge chorno aka procureur wele pôle économique la ko wuli ku jore pôle économique procureur kaninta chorno ka bara dame ka mo wele lam rapidement vraiment sans perdre de temps chorno 50 milliards bi sega jolli na fanye mali et qui mérite ko enseignant be grève là pendant combien de temps article 39 décès nous ka appliquer parce que mali gouvernement me couler la ko war tanga kesu ko na la une masega mu famia mais sangene kono 50 milliards sangene damaroni sangene damaroni mais coronavirus damna na salori. Ah, mais bon, ça on débloquera au Betaratea. Tu as tout comme 50 milliards. 50 milliards. Non, il faut le vérificateur de rapport de côté. Et dans ces 50 milliards-là, 9 milliards 462 millions 500 000 francs CFA ont été irrégulièrement dépensés dans les marchés d'acquisition de masques par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sans contrat. Mali Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Bébaro, n'est pas tourmenté. Youssouf Djamou. Allez, le Nyangaro, Nyangaro, allez, le W7 Nyamoko Tokomaï. Aïe, donc, allez, Youssouf. Nyangaro, on baron en Faro, je pense qu'allez, le non, allez, des tracteurs. Allez, département, la Chambre de commerce, nous, on a le ministère du commerce. Le président plutôt. Le président. Comme milliard, comptons. Ani million kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ani fila ko o de kɛra irrégularité marché d'acquisition na sans contrat masque ko la a fɔra ko chambre de commerce ka masque dɔw ɲini i hakili b'a la wagati la i bɛ ka ko un malien un masque à côté ko alpha ko un malien une école ko ATT ko un malien un toit logement social ko i bɛ ka ko un malien un masque o un malien un masque la cɔrɔ ko milliard kɔnɔntɔn ko dépensera de façon irrégulière masque ko la ko ta fama do ala ko c'est Youssouf Bachili alors on a fait on Nyangaro Youssouf Bachili voilà oh donc ko milliard kɔnɔntɔn in dépensera enfin ɲumanba do tant que vérificateur bɔra ni nin ye ta fo nin ko ka ɲɛɲini dɛ fa ɲuman ko t'a la dɛ sinon sogɛlɛ ne yɛrɛ fa ɲuman ye dɛ
mais ne bɛ tilen ka tɔgɔ fɔ plateau ka fara ɲɔgɔn t'a la dɛ miliyari 9 ni kɔ ko o de dépensera masque ko la ka sɔrɔ contrat t'a la o ye kojugu ye mais cɔrɔ miliyari 9 bɛ se ka dépenser cogo min ka sɔrɔ contrat t'a la o ye kojugu ye dɛ miliyari joli miliyari 9 ne yɛrɛ kun bolo e ko million de ye miliyari 9 miliyari 9 9 milliards 462 millions 500 000 francs contrat ma ye o la mais cɔrɔ finalement est-ce que yɛlɛ cɔrɔ yɛlɛ ko tɛ dɛ non mais i b'a dɔn non ɲɛma yɛlɛ ko don parce que c'est à dire que quoi ne mana miiri k'a ye k'a fɔ ni gɛlɛyaba i bɛ jam don o don an bɛ kuma la injustice ka kɛlɛ dɛ corruption ka dabila il y a là vraiment la mauvaise gouvernance il faut qu'an ka solution ɲini kalanko ça ne va pas l'éducation mais c'est à dire que nin o bɛɛ la tuguni san kelen kɔnɔ o mun kɛra an kɔrɔ trop juste ni miliyari damadɔ ninnu taara taacogo ma dɔn a la o de ka ne dabali ban o de y'a to ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que anw yɛrɛ maliyɛnw Mali hinɛ b'an na c'est ça la question dont je me pose est ce que Mali hinɛ b'an na je continue tɛmɛna yen ɲɛma droit d'enregistrement et redevance de régulation non exigée 378 millions au bɛɛ chambre du commerce et d'industrie du Mali droit d'enregistrement et redevance de régulation non exigée par la chambre de commerce et d'industrie du Mali 6 milliards 500 millions montant non déposé dans les banques par le directeur général du fonds de garantie du secteur privé. Donc, au tout cas, on a déposé banque là, mais milliards ou ani millions qui me durent quand on a déposé. Donc, à Taraorom, moi je ne sais pas, c'est à la justice de faire. Je ne m'en déposé. Le directeur du fonds de garantie du secteur privé. 30 milliards 97 millions 471 525 francs montant non transféré par le coordonnateur du projet Djigisemeyiri parce que le projet Robin Ogo Djigisemeyiri parce que Djigisemeyiri in chama ya konna la on dirait que Djigisemeyiri ya laban kɛra Djigikadiyiri 30 milliards tourno montant non transféré par le coordonnateur du projet montant a transféré, je ne sais pas, c'est à la justice de le déterminer comme le montant est transféré. Donc, à peut-être qu'il sera à mesure de dire aux enquêteurs, au coffre Tchorno, 436 679 741 dépenses indues effectuées par les régisseurs de la caisse d'avance du ministère des Maliens de l'extérieur. Bon, le ministère des Maliens de l'extérieur, régisseur qui s'élève à 436 millions. Dépenses indues au profit d'un opérateur économique ordonné par l'ex-ministre de l'économie et des finances et l'ex-ministre de l'industrie et du commerce. On a fait un dépense opérateur de milliard fla et millions bichigini. Au fait, on va continuer. Surplus de facturation payée à l'EDM SA. Tchorno. EDM mɔgɔw olu ye nin gɛlɛya dɛ. EDM fana b'a la. A bɛ courant tigɛ an na. A t'an ka courant bila ka na. Aw ye maliyɛnw tɔɔrɔ a y'an appareil tiɲɛ. Wagati min na IBK kun b'a la ko a bɛ dɔ bɔ courant sɔngɔ la. Ko État bɛ n'o partie sara EDM ye. I b'a dɔn EDM fana ye mun kɛ yan. Ni 100 kan ka sara yɔrɔ min na u bɛ 200 facture État kun. O de sɛbɛn bɛ yan. Donc o wari différence u b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Maliyɛnw an ka Mali filɛ dɛ nin de y'an ka Mali ye donc an jigi bi maa kura minnu b'an kun u ka se ka yɛlɛma don ko ninnu na. N b'a kalan. Surplus de facturation payée à l'EDM SA sur la gratuité de consommation. O b'a fɔ ko consommation bɛ kɛ gratuit ye yɔrɔ dɔw la. Ko n'i ye hakɛ dɔ ta ko État bɛ dɔ bɔ i ka consommation na. Parce que wagati y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan. L'État a voulu accompagner les ménages au Mali. Donc au contrepartie État de tun b'o sara EDM ye. Donc EDM ma tila kurantigɛ la maliyɛnw na ko EDM mɔgɔ dɔw bɛ yen n m'a fɔ k'a bɛɛ dɛ k'olu de tun bɛ surfacturation kɛ. Donc i n'a fɔ ni 1000 kan ka sara yɔrɔ min na u b'a facturer État u b'a fɔ ko État ma ko vache laitière donc u bɛ se ka 2000 facturer yen yɔrɔ la. Donc o wari différence ye mun ye Ala dɔrɔn de b'a dɔn o taara yɔrɔ min. La ilaha illallah. Donc pôle économique procureur qui teliya a ka EDM ɲɛmɔgɔw wele k'u ɲininka. Donc mɔgɔ minnu y'a kɛ o cɛla yen ni Ala sɔnna ma u b'o tigiw dɔn inchallah. Tiɲɛ la ne yɛrɛ bɛ seli kosɛbɛ. Ɲɛma kuma banna ne da kɔnɔ tɛmɛ n'a ye. Kuma tɛ ne da kɔnɔ quoi. Paiement de contrat non enregistré par le PDG de l'OPAM
occasionnant une perte de recettes pour l'État. 20 millions 720. Bon, tu sais, tellement que milliards de montant, ni 20 millions d'euros, il y a des sous ces cas. Ah, tiens, là. 20 millions. Alors, à la débat de 20 millions, la famille est 20 millions de NMA, en Tirgi, il faut boire mais. Ni au dernier moment, ne sont à 100 nani ou à 100 worké. Malaka a bere bere ka do fe mo no chono ni o ka abi ba 20 millions fene ma chame na chamande ko so OK pardon bon montant fitu nous je pense que ameseka amete moluka dépenses indues effectuées par le directeur général du CH Gabriel Touré 100 551 667 donc dépenses do kera ko familial chuguma ke ola Gabriel Touré directeur fait ko million kimen ko Malien o munu na retard la aya partager Youssouf Bala ka fait mun foni vérificateur général ka gafedo to nyama vérificateur général ka gafedo aka gafedo a vérifier le c'est sarigi ngalunda la odo et que chorno ali en région bala kay yoro do be kay yoro do bala donc ka partager fana yoro do bala CCRF do bala kati CCRF do bala yoro chama donc pour te dire que ça dit que fond covid et ma do bala ko covid business